Madame, Alors, quelles sont les choses qu'on devait corriger? Alors, normalement, je vous avais envoyé en fait la série 4, n'est-ce pas? Allô, allô? J'ai l'impression que personne ne m'entend. Attendez. Oui, madame. Ah, bah parfait alors. Mais attendez, je vais mettre le casque, ça sera peut-être encore mieux. Voilà, hop. Bon, alors. Donc, ce qu'on peut corriger en fait. Alors, regardez, on pourrait corriger la série qu'on a déjà fait avec l'algèbre relationnelle et on peut corriger aussi également la série que je vous ai envoyée, la série 4, je pense. Alors, qu'est-ce que vous voulez corriger? Ou bien, est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que peut-être que vous avez déjà corrigé avec les corrections que j'avais mises sur l'UVT? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Dites-moi. Madame, Oui? j'ai quelques questions. Ben, toi, tu as des questions. Mais l'ordre général, vous préférez que l'on corrige la série 4, par exemple? Ou bien est-ce que vous avez déjà vu la correction et vous avez juste des questions? Alors, regardez, ce qu'on va faire, c'est plus simple. Les gens qui veulent qu'on corrige ensemble la série 4, levez la main, s'il vous plaît. Ça sera plus organisé comme ça et je vais voir selon le nombre ce qu'on va faire. Pour l'instant, je n'ai que 4. Bon, 6, 7. 7 personnes, 8, 9. C'est les gens qui veulent, Naïm répond-moi, c'est les gens qui veulent qu'on corrige la série ensemble, c'est ça? Oui, oui, madame, normalement. Ok, parfaitement. Bon, je vois qu'il y a un nombre assez conséquent qui veulent qu'on... Bon, il y a plus que la moitié, hein, donc bon, je pense qu'il y a des timides aussi. Mais bon, il y a la moitié qui veulent qu'on corrige. Bon, les autres, je ne sais pas. Bon. قلب Mais مدام 40 في الديسكسيون. tout m'a bien fait discussion. Bon, il y a des mains qui se rabaissent, donc je ne peux plus compter. Ah, c'est vrai, il y a 15. Mais alors, ce qu'on va faire, on va répondre aux questions d'abord et après, on va corriger la série. Ça vous va? Alors, qui a une question? Levez les mains, les gens qui ont des questions, et moi, je vais vous désigner un par un. Alors, Amélie, vas-y. Amélie, tu avais une question, non? Non, madame, juste Non, c'est pas toi. Mais, alors, Ismaël, c'est toi qui m'as envoyé le mail aujourd'hui, ou le beraha? Oui, madame. Très bien. Alors, tu répètes ta question comme ça, tout le monde va l'entendre. عندي question à propos de la jointure des tables. Est-ce que عندنا الحق نستعملوا les commandes نتاع join اي انت حضرت معنا الكور ولا ما حضرتش اسماعيل؟ نتاع ال SQL؟ لا ما حضرتش. ما حضرتش به. شوف احنا في الدوزيام اني معناتها نعملوا لا جوانتور سامبلومون معناتها كيفاش في الاس كيو ال ان فيت تو ابيل لي دو تابل فروم تحط لي تابل اللي حاشك بهم وفي الكونديسيون بعد الوين نحطوا ليغاليتي فهمت هي جوين ولا جوين معناتها تعاوض جوست لو فيت دو فير اون ايغاليتي سي اون ريبريزونطاسيون ديفيرونت مي انا ما قريتها لكمش في الدوزيام اني جو في با جوسك لا ان شاء الله العام الجاي كي نتقابلوا بعضنا كان حقيقه القدره في التروازيام اني ديريكتومون نوليو نحكيو على اسمه على تو سكي جوين وانر جوين وليفت ورايت وليفت رايت جوين وليفت جوين هذوما الكل نشوفوا مع مجي معناتها نورمالمون انا جو لو في با بور سيت اني
Après, toi, si tu veux utiliser join à la place de l'égalité, tu peux. Mais right join ou left join, moi je fais le programme de la deuxième année. C'est plutôt dans la troisième année. D'accord? Ça répond à ta question, Smaïl? Oui, d'accord. Est-ce que tu as une autre question? مدام ربي عندي سؤال. اي مرحبا بك. تبع اسماعيل. تو باغ اكزومبل كان يقول لي سوبريمي مدام وحده في التابل. دونك اني كيفاش نحط باغ اكزومبل من التابل كليون باغ اكزومبل من التابل كوموند نحط ديليت فروم ما لازم نحط اني كيفاش نعمل جوانتور لازم نحط لي دو تابل من بعد نحط وير كليون بوان شنيا ايجال كوموند بوان شنيا دونك هو وقت باش يعمل ديليت فروم لي دو تابل معناها ينجم يفسخ لي الوحده هيك من لي دو تابل الكونديسيون تاعي معناها فما وير. j'ai pas bien saisi. عاود لي ترى الكوموند تحب تحطها. باغ اكزومبل قال لي نحي الكوموند نتاع الكليون هيك اما الكليون ما تنحيش يخليه معناها يقعد كليون جوست نحي الكوموند. دونك باش تنحي من التابل كوموند مش من التابل كليون. اي اما اني كي باش نعمل الجوانتور ما بين الكوموند والكليون باش نحط معناها وير الكليون بوان نون باغ اكزومبل. وانت لويش تعمل في جوانتور؟ فماش علاش تعمل في جوانتور؟ انت عندك النيميرو دو كليون دونك النيميرو كليون موجود في تابل كوموند دونك ديريكتومون تعمل ديليت. اعطاني النوم تاع الكليون مش النيميرو نتاعو. سهل ياسر تعمل ان فيت تنجم تعمل الله محمد رسول الله تعمل لو ريزولتا tu vois delete from le nom de la table au lieu de mettre un nom de table باش تعمل un résultat نتاع jointure de la table فهمت le résultat de ce que tu voudrais فهمت et là tu le mets dedans تستعمل التابل هذه معناتها تعود from تحط entre parenthèses تعمل une requête imbriquée فهمت تعمل دو requêtes imbriquées يا نعيم. ما نجمش نحط الكوموند كهو التابل كوموند كهو. نجم تحط التابل كوموند كهو ولكن انت قلت لي اسمه حاشك لله محمد رسول الله انت قلت ما فهمتكش انت قلت لي حاشك باش حاشك بالجوانتور هكا ولا مادام نتذكر عرضني كيف هو في الاخر. والا شوف سكو تو في tu peux faire encore plus simple tu تعمل delete from command where non in وتحل parenthèse select كذا كذا فهمت where numéro client in select وتعطيه تحل parenthèse تعمل select numéro from client where non égale كذا كذا tout simplement il y a toujours des solutions mais c'est pas فهمت كيفاه ولا تخدمها؟ وي مدام فهمتك اما اني وقتها السيري الاخرى فما كيستيون كيفها وقتها هيك عليه سالتك عليها الفازة لو كان خدمناها تنولي تجينا. داكور اوكي سون بروبليم. باهي نتعدى توا يظهر لي فريال elle avait une question فريال à toi. Madame, c'est à propos le cours de dépendance fonctionnelle. باش نعمل représentation تاع héritage في les dépendances fonctionnelles نجم ولا؟ شو معناها dépendance fonctionnelle؟ شو معناها ما فهمتكش تحب تقول؟ في الجراف de dépendance fonctionnelle. كي باش نصورو قبل ما نعمل تاع معناتها l'entité association عندي يبدا héritage في l'énoncé كيفاش l'héritage نجم نحطو في الجراف؟ Tiens, exemple de héritage, je ne vois pas ce que tu veux dire. Je ne vois pas ce que tu veux dire. étudiant sportif, étudiant travailleur. Oui. وأنا عاملة من الأول معناها في الجراف de dépendance fonctionnelle étudiant. كيفاش نجم نحط معاهم l'étudiant sportif و travailleur sachant كل واحد زدت له معناها des attributs. تجمش تصور لي اش حاب تقول ما فما مانيش نستوعب فيك اش حاب تقول تجمش تصور تاخذ tu peux partager ton écran et faire ça sur Word si tu veux. نعرفش عندي شي اكزامبل. مادام تحب تشوف شكون ياخذ لو طون لقيت شي حاجه نوريها لك. Je pense que c'était la dernière question باش نتعداو الكوريكسيون تاع allez فما سارة
Vas-y, c'est quoi ta question, Sarah? مدام بربي كي باغ اكزومبل معناها يعطيني ريلاسيون فيها كلي فيها ايدنتيفيون معناها ويعطيني كونديسيون اللي باش تعاوني نعرف واحده من لي ديبوندونس وبعد يقول لي اعطيني لي ديبوندونس فونكسيونيل الكل نتاع الريلاسيون اسكو معناها فما دي ديبوندونس اللي انا جو في ديدوير وحدي خاطر هو يعطيني معناها كونديسيون des fois معناها هكا l'exercice il est pas assez riche ou il manque de questions donc des fois tu dois معناها tu dois faire l'effort de sortir les dépendances fonctionnelles وحدك mais là en termes d'examen والكل vous pouvez pas avoir des حاجات تجيبوا من عندكم فهمت معناها si vous vous souciez par rapport à ça ça sera plutôt des choses que معناها انا باش نعطيهم لكم مش باش تجيبوا من عندكم les dépendances fonctionnelles normalement c'est des dépendances que l'on doit vous donner. Après, dans la vie réelle, c'est sûr qu'il y a des dépendances qu'on va devoir sortir nous-mêmes, par le contexte, par la discussion avec les utilisateurs finaux, etc. Ok. فهمتك مدام وكي يبدا معناها عندي الكلي ودي زوتر اتريبيو سامبل بار ديفو فما اون ديبوندونس اللي تقول الكلي ديتيرمين تو لي زوتر اتريبيو bien sûr هي étant donné هي شنو définition تاع الكلي en fait c'est l'attribut qui te permet d'identifier de façon unique tous les autres attributs de l'entité donc s'il est identifiant ça veut dire que il y a une dépendance fonctionnelle même la clé ou l'identifiant et chacun de ces attributs qui sont dans cette entité là. Ok, merci madame. Je t'en prie. Allez Slim, vas-y. Oui. قصيت عليه سليم خليه يكمل هو بعد نقول لك. برا سالم ما يسالش ما يقلقش. Normalement سالم la règle اللي هز يده هو اللي نعطيه الكلمة راه. ما يسالش هاي فازي هو يعطيك الواحد ما يسالش فازي. بالله مادام ما نجموش نبعثوا كي نكملوا نصلحوا السيريكات نرجعوا للسيري 3 تصلح لنا الاكسرسيس 3 sans problème je suis là pour vous sans aucun souci باهي عايشك je t'en prie vas-y Slim مادام الديفيزيون qu'elle existe ou not existe ماهيش واضحة الجملة الفكرة كيفاه معناتها ما فهمتهاش le plus simple c'est que je vous mette le cours devant vous attends على SQL انت تحكي alors l'existe la division بنوت existe et en fait احنا اش قلنا هي ديما la division elle répond à la question numéro des clients qui ont commandé tous les produits les clients qui ont commandé tous les d'accord tous les هذا اش معناها معناتها les numéros de clients يلزمهم يكونوا associés مع les produits اللي عندي الكل فهمت في الكوموند bien sûr معناتها يلزم يكون الكليون هذايا كماندا tous les produits d'accord donc qu'est-ce qui va se passer en fait la réponse تاع not existe معناتها la correction de not existe je تقول لك en fait les clients tels qu'ils n'existent pas de produit tel qu'il n'existe pas de commande pour ce client ce produit شو معناتها انت تحب في الريبونس نتاعك انت تحب كل client كل numéro de client il faut qu'il soit associé à tous les produits باش نجم نقول راه الكليون هذاك شرا البرودويات الكل هكا ولا donc انا هنا la correction peut existe ou not existe en fait هي تقلبها عملتها بالعكس معناها تقول لك انا ما نحبش معناتها autrement dit كي نلوج على les numéros de clients qui ont commandé tous les produits كاين نقول راهو ما يلزمكش تافيشي لي حتى كليون ما هوش associé مع les produits الكل اذا كان الكليون ما هوش associé مع les produits الكل ما تخرجوليش معناها il ne doit pas exister pour chaque client il ne doit pas exister un produit اللي انا مش مكمندي فهمت تبعني مليح pour chaque client ما يلزمش يكون فما produit ما كمنديتوش انا comme client c'est exactement ça شوف تبعها مليح كيفاش
et pour chaque client, donc select numéro client pour chaque client, mais ils ont يكون فما produit ما خديتوش انا بالcommande. Donc شوف كيفاه il ne doit pas exister un produit de la table produit علاش خاطر table produit هي اللي فيها les produits الكل de telle façon باش نعمل tournage على les produits الكل فهمت tel que ما شريتوش انا الكليون اللي قاعد نحكي على روحي donc c'est elle ou un client فهمت c'est elle c'est très important de savoir اللي وراه c'est elle ما شريتوش معناها ما كمانديتوش والبرودوي هذا اللي نحكيو عليه هذاك عليه ثما بي بوان نيميرو برودوي ايغال سي او نيميرو برودوي معناها انا ان طونك كليون ما يلزمش يكون فما برودوي من تابل برودوي فيها البرودويات الكل اللي انا ما كمانديتوش سي سا si tu arrives à comprendre ça je pense que c'est la façon la plus simple à expliquer et à comprendre Aslim. ومادام ديما دي بريفيرونس نستعملوا هذه ما نستعملوش بالكاونت Les ce sont deux choses différentes. Si on ne vous demande pas, tu peux utiliser la façon avec laquelle si on vous exige, genre, existe, tu es obligé de faire. Mais si on ne vous le demande pas, ce n'est pas la peine. Vous n'êtes pas obligé de le faire si on ne vous le demande pas. Je vais te dire. واضح. Merci, madame Aïcha. Je t'en prie. Ben, باش نتعدى الكوريكسيون تاع la série 4. Alors la série 4 alors est-ce que je l'ai ouverte? Alors la série 4 voilà. Ben donc vous voyez la série 4 devant vous. تشوفوا فيها oui ben très bien. Ben la série هذه علاش عطيتها لكم خاطر فيها شويه من كل شيء يعني vraiment elle touche à beaucoup de fonctions mais je خايبه بالكل je حاب تقول bon ici par contre j'ai oublié de souligner les وحده j'aurais dû le faire عندنا en fait عندنا 4 relations agence client compte et emprunt. Alors l'agence numéro d'agence هو الكلي numéro client هو الكلي في الكليون ونيميرو compte هو الكلي في الكونت numéro emprunt هو la clé في l'emprunt. Donc, désolé parce que là, ça n'a pas été souligné à Meloul. Alors, la première question, par exemple, la première requête, je trouve, donner la liste des agences ayant des comptes clients. La liste des agences qui ont des comptes clients. Je vois la liste des agences. Bon, en général, quand on lit la liste des agences, là, c'est le nom de l'agence. Parce que donner le numéro d'une agence, ça ne veut rien dire. D'accord, toi? B. Donc, donner la liste des agences ayant des comptes clients. Aya Naïm, j'ai au bac. Ta réponse, Naïm. Select numéro agence from agence. Ouais, l'agence point num agence égale compte point num agence. Donc select num agence from agence mais dit compte virgule compte where agence numéro agence égale numéro agence donc compte dans agence هكا ولا مادام معناها les deux tables باش نعمل جوانتور بيناتهم نحطهم الزوز في الفرام ونحط وير نحط الكلي اللي ما بيناتهم. Exactement, oui, bien sûr. Je finis pour le cours, oui. Peut-être que je n'ai pas l'application, mais c'est ça. Mais par contre, jusqu'à un certain niveau, je le numéro d'agence n'est pas significatif. La liste des agences, le nom de l'agence, le numéro. Le nom, il est plus parlant qu'un numéro. L'agence centre urbain ou l'agence numéro 1302. Donc, le nom, il est plus significatif. Alors, maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse de Naïm, telle qu'elle est? Qui n'est pas d'accord avec la réponse de Naïm? Madame, كيبداو فما دي زاجونس بنفس النوع في بلدان مختلفة.
Oui, alors non seulement في البلدان المختلفة, c'est parce qu'on a des numéros, des comptes, on a plusieurs comptes dans la même agence. Moi, je pense que في البلدان المختلفة. Normalement, il n'y a pas le. عندي plusieurs comptes dans la même agence. Donc, forcément, une agence, elle va s'afficher plusieurs fois. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle s'affiche pas plusieurs fois? On utilise distinct. Exactement, on doit utiliser distinct. Bravo. Allez, deuxième requête. Qui va lire la deuxième requête, s'il vous plaît? Alors, Abir, تقرأ لنا question? يا عبير. Hadil, pardon. Abir fait 5e année, c'est bon. Hadil, vas-y, lis la deuxième requête, s'il te plaît. D'accord. Écrire les requêtes suivantes en SQL, client ayant un compte à La Rochelle. J'ai désactivé tous les micros. Donc, vas-y, toi, réactive ton micro et vas-y. Attends, je vais désactiver encore. Allez, vas-y, à toi, Adil. Les clients ayant un compte à La Rochelle. Madame, ici, La Rochelle, il y a la ville de l'agence. La Rochelle, c'est une ville, hein. C'est une ville en France. Non. قلت لك مدام لهنا كيف يقول لي ان كونت على روشيل معناها في لا روشيل لهنا هي الفيل la ville de l'agence. Exactement. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu proposes comme réponse, là? Select client.nom from client compte agence. Très bien. Where client.numéro client est égal compte.numéro client and agence.numéro agence est égal à compte.numéro agence and agence.ville est égal à La Rochelle. Bravo, c'est exactement ça. Et puis d'ailleurs, je peux vous montrer le... أنت اللي بحثك باش أحس هديل. سامحني مدام. Oh, c'est pas grave. Donc, de toute façon, vous allez avoir le résultat. Hein. Regardez, la correction, elle y est dans ce fichier-là que je peux vous envoyer, ou bien vous pouvez le récupérer directement sur l'UVT. Donc, comme elle vient de dire, en fait, Anne, donc on va sélectionner numéro client, nom du client, pardon, à partir de la table client, agence et compte, parce qu'on a besoin des 3 tables. Agence, le nom de l'agence, d'accord? Donc, on est obligé de récupérer les tables agence. Et le compte, ça vient de la table compte. Et bien sûr, le nom du client. C'est pour cette raison que j'ai besoin de la table client. numéro le compte, table client. Il jointure ma table client. Mais justement, je peux récupérer pour que je puisse récupérer le nom. D'accord? B. Alors, on passe à la requête numéro 3, s'il vous plaît. فريدة فريدة وينك؟ فريد مدام.
Oh, pardon. Adoueni. Ah, c'est pour ça qu'il y a. En fait, les prénoms, les noms sont collés, Andy, donc désolé. Allez, Férid, à toi. Un client ayant un compte ou un emprunt à La Rochelle. À La Rochelle, صحيح. نجموا نعملوا union مدام هنا. نجموا نعملوا union, exactement. نجمنا نعملوا union هنا. صحيتك. Alors, union بين شنو وشنو؟ بين les clients اللي عندهم compte واللي clients اللي عندهم emprunt في La Rochelle. Les clients اللي عندهم compte à La Rochelle ou les emprunts ou ceux qui ont un emprunt à La Rochelle. Donc, ayant un compte à La Rochelle, هو اللي خدمناه في الركات اللي قبل ركات نفسها ونعملوا اليونيون. صحيح. Donc, هي بيدا ونزيدوها union مع la même chose, mais au lieu d'utiliser كمل فريد au lieu d'utiliser يعود الكونت نعملوا الامبران. صحيح تبدل l'emprunt tout simplement. هاي الركات قدامكم. C'est magique hein, le fait de travailler haka parce que tout est plus rapide. On n'a pas à écrire sur le tableau. Vous voyez, c'est exactement la même requête que ce qu'on a fait au 3. La question numéro 2, pardon. Vous avez exactement la même chose, sauf qu'on n'a plus besoin de compte, mais on a besoin d'emprunt. Donc, c'est l'union des deux. D'accord? C'est dans l'un ou dans l'autre. Donc, ça fait l'union. Et d'ailleurs, quand on a la question 4, Traferi Dakra, la question 4. Client ayant un compte et un emprunt à La Rochelle. Donc, on est ici. l'union نعملوا l'intersection. Exactement. Je t'amène l'union, je t'amène l'intersection, tout simplement. D'accord? Donc, voilà. C'est ça. La question 5, qui fait cher de moi? Ah, Féri, toujours, finis avec cette série toi-même, s'il te plaît. Question 5, je trouve. Client ayant un compte et pas d'emprunt à La Rochelle. Voilà. نعملوا الديفيرونس. Voilà, lié بالماينس ولا بالاكسبت زوز يتخدموا. Voilà. Tout simplement, vous voyez, c'est pas sorcier معناتها. B, نتعداو للكيسيون 6. Qui veut bien lire la question, s'il vous plaît? Madame, j'ai une question. Oui, vas-y. Madame, c'est la question numéro 2. Client ayant un compte à La Rochelle. مش لازم نعملوا في النيميرو بتاع الكليون لازم نعملوا ديستان مش في النوع الأول من بعد في النيميرو. Numéro, attends, je vais afficher la réponse sur ma matra. Voilà, hein? معناها كان حطينا نيميرو تحب تقول معناتها هو احنا لازمنا نفيشيو النوع هكا ولا هكا. مي انا كيفاش نخدموا كما هكايا مش نفيشي مثلا نفس النوع نتاع لو ميم نيميرو دو كليون برشا مرات. علاش؟ على خاطر لازم يكون عندك بليزيور كونت. فهمت؟ صحيح مش غلط. صحيح كنا نجمو نزيدو ديستانت انا. اي انا لازم نزيدو عندنا خاطر لازم يكون خاطر لازم يكون عندنا دو كليون عندهم ديفيرون نيميرو. Aussi, c'est vrai. Donc, c'est pour cette raison que peut-être dans le nom, on ne le ferait pas. Mais oui, tu n'as pas le choix. Et tu choisis de représenter les noms sans faire de distinction. Tu as plusieurs comptes. Et donc, voilà. Ou bien, tu choisis de représenter les choses sans doublant. Et puis, sinon, il faut représenter le nom et le prénom, plus le numéro, par exemple, pour plus d'exactitude. Mais c'est vrai que c'est juste un exemple comme ça. C'est vrai que si on part dans ce sens-là, oui. D'accord. Merci. T'en prie. Je fais comme une autre requête intéressante. Bon, la requête 6, à mon sens, il y a l'énoncé n'est pas super clair. Les clients ayant un compte
et non de la ville où ils habitent. Bon, ça c'est bon aussi, elle est claire, mais elle est super simple. C'est les clients qui ont un compte, il faudrait donner les clients et le nom de la ville où ils habitent. Donc, dans ce cas-là, bon, rapidement, puisque je suis غادي ما فيها شيء. شكون يجاوب ترى؟ مادام معناها باش نافيشيو النيميرو نون كليون والفيل. Exactement, on va afficher le nom du client et la ville. À partir de quelle table? Le client pour les clients qui ont un compte. Voilà, les clients qui ont un compte, au lieu vous dites la table compte, ou table jointure cabinet les deux tables. Haka ou les? Oui. Les hawa haka. Voilà. Non, il y a une deuxième solution, mais ça revient au même en fait. Là où j'ai un nom ou le ville du client qui a un compte, on a une jointure, mais bien le client ou le compte sur le numéro de compte, bien sûr. Oui, là-bas, c'est une façon indirecte de le faire. Avec des requêtes imbriquées, on connaît le nom et la ville des clients, tel que le numéro client, موجود في table compte. Ça revient au même. Il y a une jointure. Kif kif. D'accord. Ben, نشوفوا bon, là, c'est des choses qui ne sont pas très, très compliquées. Vous voulez qu'on corrige quelle requête? Moi, je propose la 12, elle est intéressante, mais si vous voulez corriger autre chose avant, dites-moi. Oui. Je m'en ai tellement, je n'ai pas compris. سامحني والله لا سمعتك عاود لي كيفاه روعة ترى عاود لي ايش قلت كيسيون الاخرى 6 مازلنا ما خرجتش الاخر نحن مازلنا روعة أنا قلت entre la 6 moi je vais passer à la 12 mais s'il y a une entre tout ça que vous voulez corriger on le fait مازلنا ما خلطناش الاخر باش نخلطوا له الاخر entre la 6 et la 12 ça شي واحدة particulière تحبوا تصلحوها وإلا أنا à mon sens je passe directement à la 12 Madame 10 la requête numéro 10 et on compte dans chaque agence d'Orsay. Très. Attends que je regarde. La requête numéro 10. Attends, on va aller ici plutôt. Ben, les clients ayant un compte dans au moins une agence d'Orsay. Non, madame, dans chaque, في الكوليكسيون فما شنو في اللي نونسي dans chaque والأخرى 10 et 11 collection. Attends, je vais voir la correction. Dans au moins une agence d'Orsay. La femme A est corrigée dans chaque et dans ma femme. سامحني عندي نونسي قديم صح. Voilà. L'énoncé, il n'était pas bon là. Il y avait un problème avec la requête, je pense. Donc, les clients ayant un compte dans au moins une agence d'Orsay, à l'aqal عنده compte في l'agence d'Orsay. هكا donc فين نصلحوها يا جماعة c'est compliqué ça c'est pas compliqué du tout là. يلزم يكون على الأقل عندها كونت في مارشان دونك أنا شنو نلوج لي كليون ونعمل اسوسياسيون مع الكونت ونحط لون دو لاجونس يقال أورسي هكا ولا هكا la correction. Je récupère les clients de la table client tel que, et ben je fais une jointure, c'est plus simple, à mon sens, ça c'est beaucoup plus simple. Et les clients qui ont des comptes dans l'agence d'Orsay. Atina la ville de l'agence égale Orsay. Les clients, bien sûr, pour qu'ils aient un compte, ils ont l'associer à la table compte. Ou bien sûr, la table agence, il faut l'associer avec quelque chose. Et on va l'associer avec la table compte. Vous voyez? C'est juste une autre façon de faire. في عوض نعمل des jointures نعمل في des requêtes imbriquées.
ديما احنا نحكيو من الrequête la plus interne vers la requête la plus externe. انا لوز على les agences telles que leur ville égale leur C. ومن بعد تقول له اعطيني les clients numéro client tels que ils ont des comptes dans la même agence que ce numéro d'agence là اللي هو الفيل نتاعو C. ومن بعد نقول له اعطيني le nom de ces clients là خاطر جاي من table client. Tout simplement. شكون سأل بربي على هذه؟ Est-ce que ça répond à ta question اللي سألتني توا؟ مادام انا سالتك على حاجه مش لونسي هذاك عليه. داكور اوكي سا مارش. مادام كان جيت دون شاك اجونس دورساي. Dans chaque agence d'Orsay, alors هو احنا قداش عندنا من agence في Orsay? C'est ça ce qu'il faut voir. Il y a combien d'agences dans Orsay? C'est parce qu'il n'y a pas assez d'informations dans le texte. Est-ce que dans la ville d'Orsay, j'ai une seule agence ou bien j'ai plusieurs agences? C'est ce qu'il faut se dire. Dans chaque agence d'Orsay, dans toutes les agences d'Orsay. On est d'accord ou pas? Donc, نجم تشوف هكا ديفيزيون زيد جربها بالديفيزيون خاطر كي انت تحسبها معناتها كي هي اش تقول يا شاك كليون ايون ان كونت دون شاك اجونس دورسي هكا ولا قلت لي او لو دو موا شاك معناتها يلزم يكون عنده ان كونت دون توت لي اجونس دورسي فهمت donc ça rappelle un peu la division moi je pense ici. Oui. مادام نكتب لك الريبونس تاعي في كومنتير بعد نشوفها. si tu veux oui bien sûr. باهي انا حبيت نخدموا لله محمد رسول الله. La 11 tiens on était sur la 10 احنا توا on peut voir la 11 elle est intéressante. نقول لكم علاش. oui mademoiselle vas-y. مادام في 10 نجمو نستعملوا exists. انا شوف انا ما دخلتش معاكم في l'existe سنين خاطر c'est un peu particulier, on est à distance et tout ça, ça va perturber beaucoup de parmi vous. En plus, ils nous ont dit qu'on aura 2 séances que vraiment très très tardivement. Alors, avec le changement de l'administration, tout ce qui se passe. Donc, non, l'existe, c'est pas la peine de l'utiliser. C'est le in, c'est plus simple. D'accord? Mais l'année prochaine, on va le reprendre en début d'année, Inch'Allah. Parce que Inch'Allah, on enchaîne hein, avec ce qu'on fait cette année, c'est supposé acquis, et j'enchaîne sur ces acquis-là. Donc, je vous prie. D'accord, madame. Merci. Donc, B, alors, la 11e requête, elle est intéressante. On nous demande des emprunteurs de l'agence Paris Rombuto, qui est juste un nom d'agence, classé par ordre alphabétique. Donc, classé par ordre alphabétique, ça vous rappelle quoi? Order by. Order by, tout simplement. Donc, elle est la réponse MTH. B. Donc, j'ai besoin des emprunteurs, d'accord? Les emprunteurs, c'est des clients, d'accord? Le nom des clients, des emprunteurs, ils sont dans la table client. Avec allez, je crois donnez-moi les clients qui sont dans la table emprunt, d'accord? Tel que l'agence, elle est dans la table agence, dont le nom égale Paris Rombuto. كنت نجم نخدمها كيف ما هنا هكا. D'accord? كنت نجم نخدمها بالجوانتور ما مش لازم نخدموها par واحد. Order by, non, c'est très important de savoir que l'order by il gît en fin de la requête. راهو l'order by باش تعرفوا l'ordre dans une requête, l'order by en fait c'est la chose qui vient à la fin. معناها كان عندك group by having اللي تحب انت الكل يجي قبل l'order by. Order by اخر حاجه تجي. C'est le tri, il se met à la fin de la requête. Parce qu'elle est intéressante. D'accord? Alors, et moi, je suggère qu'on passe à la requête. Attendez. Oui, on peut faire la 12 ou le 13. En fait, on nous demande le solde moyen des comptes clients de chaque agence. Donc, à partir du moment où on relie chaque agence, donc obligatoirement, on fait chez Dramam. Group by. Exactement, je dois grouper par agence. Donc, c'est le group by. Donc, on est Hachi. Hachi, le solde moyen des comptes clients de chaque agence. Je m'en ai
le solde, نعمل le moyenne, اللي هو l'average اللي شفناه, d'accord, fait les agences. Donc, obligatoirement, je vais avoir besoin de la table compte et de la table agence. Voici la réponse. Donc, select, non. Average from agence, mais aussi la table compte. Les comptes clients dans les agences. Donc, group by, non. Donc, je vais grouper par nom d'agence. On le solde moyen. Alors, la question qui vient après, la requête 13, elle est intéressante. Allez, la requête à 13 dit une contrainte en plus de la requête 12. Quel est le solde moyen des comptes clients des agences dont le solde moyen est supérieur à 10 000. Donc, systématiquement, ça m'ajoute un having, tout simplement, having sur le résultat du regroupement. Oui, Naïm. سليم مدام. في الركات اللي عملناها هذه الجروب باي عملنا جروب باي ما ينجمش يكون نفس معناتها دوز اجونس عندهم نفس النوع معناتها دي بريفيرونس نعملوا الجروب باي. لا ما يجيش كيفاش عندك دوز اجونس سونتر اوربان نور يسميوهم افيك دي نون ديفيرون مش كلهم عندهم نفس الاسم يا سيدي. هي اللوجيك نتاعنا النيميرو معناتها لا سي با با دو لوجيك سي لا نورمال. فما اجونس هي عندهم اسم لا ما تجيش ما ça veut rien dire. Ben انت tu appartiens à quelle agence. اي واضح خاطر وحدك لي بريميرو واضح. لا مدام مادام كان في ذيك الافرج يقول لك عملنا از وحطينا اسم مثلا بعد في الهافينج نستعملوا معناها لازم تعيط الاسم ديريكتومون تحطه سوبيريور à 10 000. واضح مريك ميرسي. Mais la 14e requête, ça nous permet d'utiliser la fonction count, donner le nombre de clients habitant à Paris. Nombre de clients habitant à Paris, c'est tout simplement, je me trouve count étoile, je me trouve count numéro client, étant donné que c'est la clé, mais count étoile, c'est le nombre de lignes que tu as dans ta table client. Alors, where Paris, where ville égale Paris, tout simplement, c'est la contrainte اللي حاجتك بها انت هنا. ب مدام مدام بريك ما نقول لي افيشي لي كليون جوست نحط نون كليون كهو سيسفي معناها ما نحطش الاتوال الكل معناها كيف عاود لي كل ما نقول لي افيشي لي كليون تيل ما نسحقش نحط دي زوتر نحط كان نون كليون. j'ai pas compris في ال 14 هذه ليها en général كل ما يقول donner les clients, tu peux donner le numéro comme tu peux donner le nom, mais donner le nom c'est plus significatif que donner un numéro نتاع تنجم تعطيه بزوز. ما نسحقش معناها نحط توتال ليست دي اتريبيو لا يعني لا Mais je t'en prie. Alors la requête 16, je sais plus attendez. La requête 16 c'est l'insertion. J'ai l'impression qu'il y a un petit décalage entre les trucs. Oui, alors je veux qu'on corrige la 15, elle est intéressante aussi. Je sais pas, elle est sautée, on est la 15. Oups, bon, allez, on va y répondre. Juste verbalement. J'ai dû l'oublier, c'est pas grave. Mais la requête 15 se trouve. Donner le nombre de clients de l'agence Paris-Bassy. Donner le nombre de clients de l'agence Paris-Bassy n'ayant pas leur adresse dans la relation client. Le nombre de clients de l'agence, leur adresse, elle n'est pas renseignée sur la relation client. Avec l'attribut ville, alors que je ne sais pas aller à هاي شنو تا هاي اعطينا محمد عزيز خياتي ترى مدام فارغة معناها نول معناها نول exactement ouais vide معناها il est nul
دونك شنو نعملوا؟ ياسر قالك لو نومبر دو كليون. باه نومبر دو كليون اش معناها؟ ريزولتا باش يكون فيه سيلكت شنو؟ بالله سيلكت جروباي. ليه؟ علاش؟ سيلكت كاونت نون كليون. pas le nom خاطر le nom يجي بيتعرف numéro client. numéro client. ouais on bat from client. ouais شنو اخر؟ و l'agence. ouais شنو اخر؟ و compte. باهي très bien من بعد في الواش واش تحط؟ where numéro d'agence معناها نتاع l'agence égale à numéro d'agence نتاع الكونت. ou le C.numéro ou le numéro client dans le client égale à numéro client dans le compte. ou le ville dans l'agence هي Paris Bastille ou le ville non l'agence égale Paris Bastille صحيت اوكي. ou l'adresse نتاع الكليون égale est nul. Voilà, هذا هو اللي حبيت نوصل. C'est la ville is nul. معناش adresse أنا ville is nul. ردوا بالكم تعملوا égal. d'accord؟ واضحين ولا؟ تسمعوا فيها؟ Oui, madame, واضح. Très bien. B, alors on passe la correction du reste. Alors, je ne sais plus où on en était ici, parce que là, dans la relation client, nombre d'agences, et on parle. Ah, bah si, aujourd'hui, derrière moi, je suis minimalisation. Ah oui, j'ai un problème juste au niveau des chiffres. Ah, c'est le 15. Ah, Martouta, c'est bon, hein? Vous voyez? Is nul, بربي ما نغلطوش. Égal ou EET ou la EST ou RALT. Is nul, d'accord? B, alors on est les requêtes qui restent, elles sont pas très compliquées, c'est juste des requêtes de mise à jour. Hein. Maintenant, je veux insérer le NUPLAY KD dans la relation client. Je n'ai insert into client values. C'est comme on a vu dans le cours, ça c'est pas très compliqué. Et si je veux diminuer l'emprunt de tous les clients, un habitant Marseille de 5%, qu'est-ce que je dois faire? Ben, c'est un update, étant donné que tu vas diminuer quelque chose qui existe. Oui. Donc, on doit faire l'update, d'accord, dans la table emprunt du montant. Juste في اللي قبلها كان. أي تفضل. تسمع في الكلمة بتاع is new. حتى وير فيل فما زوز فيلات دو فيل تاع لاجونس تاع كليون ما يدخلش بعضهم. Ah, pardon, mais il faut mettre client.ville. Désolé, j'ai dû oublier. Voilà, l'agence.ville, ça dépend de la question. Vous l'ajoutez, c'est tout, les clients, adresse, dans la relation client. Donc, pas leur adresse, dans la relation client. Client.ville, tout simplement. Il vaut mieux l'ajouter, on est d'accord. Il vaudrait mieux l'ajouter. Mais donc, je disais, étant donné qu'on parle de diminution, donc on parle d'update, une mise à jour. Donc, update de la table emprunt, 7, le montant. Rani, je vais le mettre à jour. Il doit être diminué de 5%. Donc, c'est comme si on faisait le montant multiplié par 0,95, tel que le client, il est dans la ville de Marseille, tout simplement. Halim, Naïm, plutôt, d'ailleurs, ça répond un peu à ta question de tout à l'heure. Hein. Tu vois, in, select, numéro client, from client, where ville égale Marseille. C'est exactement ce que tu m'as demandé tout à l'heure, j'ai l'impression. لا مدام الكيستيون نتاعي اللي بعد هذه بالضبط نتاع ديليت هو ça revient même كم تعمل ديليت ولا ابديت المهم انت توصل للريزولتا اللي حاجك بيه فهمت اي فوالا السوليسيون الاولى نتاع الكيستيون هيك اللي بعده نفس هيك اما ان نحكي على الثانيه معناها خاطر حط فروم كونت اي فوالا دوزيام سوليسيون
Qu'est-ce qui est demandé? Fermer les comptes de Dupont. On sacre les comptes de Monsieur Dupont. Chamala delete from compte tel que client in في الكونت عندي كان numéro client ما عنديش اسمه. Donc قلت له tu me supprimes de la table compte les clients tels que numéro client in select numéro client from client where non égale Dupont. عملت في الrequête interne. J'ai récupéré le numéro du numéro client le client qui s'appelle Dupont, d'accord? وقلت له راهو select from count باش تمسح لي ma table compte, tu vas supprimer toutes les lignes telles que numéro client égale numéro client تاع سي Dupont هذايا tout simplement. هي الاولى مدام البروميير سوليسيون مريقله نحكي على الثانيه. Ah d'accord, ok, alors je vais voir la deuxième. Delete from count, ouais, count point numéro count. Compte point numéro client égale client point numéro client. And client point égale nom Dupont. Oui, oui. Mais شو المشكلة اللي معاك؟ ما فهمتش شو اللي qu'est-ce qui te perturbe؟ معناها بالنسبة ليك هو باش ينحي متابل كليون زادا. اي احنا كي باش نعملوا وير كونت بوان نيم كليون ايغال كليون بوان نيم كليون باش لازم نحطوا فروم كونت وكليون لي دو تابل نتاعنا. لا انت tu veux supprimer chez qui? Tu veux supprimer le compte, fermer les comptes de Dupont, donc فماش علاش تحط كليون. انت tu vas delete from compte ويولي يعرف اللي ينجم يعمل ليزون معناها كونت بوان نيم كليون ايغال كليون بوان نيم كليون ما يطلعش. بيان سور. علاش؟ داكور. Merci. Je t'en prie. B, alors, je ne sais pas si c'est la dernière, la 20e, qu'est-ce qu'elle dit? Ah oui, il faut un décalage du numéro à partir du 15 ou à 16 et ainsi de suite. Supprimer de la relation agence, toutes les agences sans client. Bah, c'est la même chose. Les agences, mais ferment cliennettes, on s'accroche. Allez, je m'achlouline, donc, supprimer de la relation agence, toutes les agences sans client. Bon, delete from agence, faire numéro client, note in, bon, ça peut se faire comme ça peut se faire de façon plus simple aussi, d'accord? D'accord. Voilà, on a supprimé de la table agence, ça va, donc supprimer de la table agence les numéros clients qui ne sont pas dans la table compte. D'accord, qui ne sont pas dans la table compte et tel que le numéro client, il n'est pas aussi dans la table emprunt. Donc, ça veut dire que c'est des clients. En fait, c'est une agence où il n'y a pas de client qui est dans la table compte ou bien dans la table emprunt. C'est une agence qui n'a aucun client, ni celui qui a un compte, ni celui qui a un emprunt, tout simplement. Oui, mademoiselle, faveur. كان سنيت شوي كان سكت لك حاجيت باهي فان دو لا سيري اللي احنا فيها توا تحبوا نرجعوا لاني سيري تراه قولوا لي مدام وي سيدي مدام انا سالتك بك على شاك كليون في بلاصه الاموال في الديس سامباستيك في الكونفرساسيون اي نكملوا بعد نرجع لك داكوردو كملوا مع الجماعه وبعد نرجع تبقى توا عطيني وي وي الفان عملنا وير نيم كليون منين نجيبوها نيم كليون كيفاه؟ معناها منين باش نجيبوها؟ ما في لاجونس عندك نيميرو كليون ولا؟ ما عندناش نيميرو كليون في لاجونس. اه وي سي فري. Ah, ça c'est une erreur. Il y a un numéro agence normalement. Tel que les agences, ils ne sont pas. C'est plutôt un numéro agence, ce n'est pas un numéro client. C'est vrai. La table agence. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, le colonne numéro agence. Ah mince, il y a des numéros agence, il y a des numéros agence, il y a des numéros agence, il y a des numéros agence. Bon, je le modifie et je vous le renvoie tout de suite après. حطوا لكم في هنا في وسط الواحد les fichiers اللي نبعثهم لكم العادة. Attends, بدلوا نبعثوا لكم. C'est tout à fait raison. Merci pour la remarque. C'est une faute de frappe. J'ai dû faire un copier-coller trop rapide. En fait, il a raison. L'agence m'indique numéro client. Donc, ça sera plutôt un numéro d'agence. D'accord? D'accord. Donc, qu'est-ce que vous vouliez corriger tout à l'heure? Oui. شكون هذا؟ سيري 3 انا مدام
سالم. لبسي سالم. أنا هي ترى ذكروني فيها لا سيري فيها تاع الجبر ريلاسيونيل مدام. شو ما les relations اللي فيها. J'avais préparé la solution mais ما نعرفش نتاع أنهي واحدة. لا يظهر لي مدام السوليسيون عطيتيها أنا ما فيهاش الإكزرسيس 3 و 4. هي اللي فيها الله محمد رسول الله البيرسون والامبران وكل هذه هذه ما في الإكزرسيس في الإكزرسيس 3 هذه. L'exercice 3, il n'y a pas d'exercice 3. L'exercice 1 et 2. Il faut que je revienne vers la série alors. Attendez que je revienne vers la série, mais là... Alors, la série 3, je l'ouvre tout de suite. La série 3, on dit exercice 1 et 2, ma fille, exercice 3. Il y a la série là, on dit. اللي عندي ترى اقرا لي شي الاكزرسيس عطانا فيه مدام دو تابل ونبارطاجي الكرام مدام كي tu veux oui باهي تبارطاجي الكرام مدام تنجمي تنحي البارتاج باش نبارطاجي oui pardon excuse-moi ça fait un moment que مانيش بارطاج نسيت تشوفوا في البارتاج مدام مازال سي بون انا نشوفوا فيه هذا الاكزرسيس 3 هاي كسيري 3 toujours là-bas c'est une ancienne série نعطيكم هذه هاي في بالي صبيتو من اليوفيتي انا لا اليوفيتي فيها اللي عطيتو لكم انا تو وريتو لكم انا تو مش مدام عطيتو الكود تاع الارتي ولا شنو خاطر صبيتو ذول من الكود تاع الارتي اللي عطيتيه لنا انت وقتها كيف هي هاني تو حليتهم من الاختي هاو donc ce sont des trucs que peut-être انت عندك من قدم c'est une ancienne série mais ايش نقول لك c'est pratiquement la même chose là on n'invente pas quelque chose de nouveau ce qu'on fait dans maintenant كان حطيت deux exercices c'est parce que il y a à peu près tout dans ces deux exercices là هذاك علاش c'est pas la peine d'en refaire d'autres فهمت après انتم تحبوا تزيدوا حاجات اخرى تزيدوا mais à mon sens c'est largement suffisant et moi ce que j'ai pensé de plus intéressant à faire هي corriger les exercices اللي خدمتوهم déjà en algèbre relationnelle باش تشوفوا كيفاش يتخدموا en SQL ça je pense que c'est intéressant فهمت هذاك علاش مشيت بلوس في الكوريكسيون نتاع الحاجات اللي خدمتوهم نتوما فهمت وي مدام ربي كي يقول لي نورماليزي معناها يعطيني ريلاسيون يقول لي نعملوها النورماليزاسيون نتاعها لازمني معناها نشوف ساعه هي معناها في انا فورم نورمال وبعد كي باش نعملها النورماليزاسيون نعملها سويفون ال 4 اف ان تنجم توصل حتى ل 4 اف ان bien sûr اذا كان احنا وصلنا ل 4 اف ان donc انت tu vas voir dans quelle forme normale elle est la relation وبعد tu vas décomposer فهمت jusqu'à arriver à la 4 اف ان ok merci je t'en prie لله محمد رسول الله بي donc نرجع لحكايه la série mais comme je t'ai dit je sais plus qui avait posé la question il est là c'est un peu la même chose dans tous les exercices il suffit de comprendre le principe c'est la même chose partout donc je partage avec vous la fameuse série qu'on avait faite en algèbre relationnelle il faut que juste que بلاي مدام قبل ما نقصوا مدام على الوحده هذه بلاي كنت نجمي تفسري لي كيفاش نخدم الاكزرسيس 3 الكيستيون 2 اللي وريته لك توا
بالالجبر ريلاسيونيل خاطر ما عرفتش كيفاش نعمل سوبريميها معناتها التروا هذوكم من التابل. على خاطر ما وريته لكمش تو سامبلومون لو كالكول ريلاسيونيل والحاجات فونكسيون هذوما ما عملناهمش بعض. حتى شوف دي اس لقيت فيه فازه قال لي حسب لي ايه ستار دي اس اللي وقتها وصلنا لحاجات هكا فهمت. معناتها احنا مش داخلين فيهم يقول لي حسب التوتال تاع الكوموند وكل شيء مش داخل عندنا. بالاس كيو ال وي بالالجبر ريلاسيونيل لا كالكول ريلاسيونيل ما عملناهاش احنا. باهي واضح ماتيماتيكس. تطبيق خاطر معناتها انا نقريكم الالجبر ريلاسيونيل باش تعرفوا شنو هو الالجبر ريلاسيونيل pour comprendre ce que c'est. Mais les gens utilisent SQL معناتها pour les requêtes et pour tout ça. Vous allez plus avoir besoin d'SQL que de l'algèbre relationnelle. Mais c'est important باش تعرفوا شنو هو الالجبر ريلاسيونيل فهمت qui est à l'origine d'SQL. Ben, donc j'ai partagé avec vous la série 3. Ben, la série 3 احنا خدمناها الكل يظهر لي هكا ولا صحوني كاني غلطه. خدمنا l'algèbre relationnelle نتاعها. Ben, donc on va reprendre les questions et on va y répondre avec SQL tout simplement. Donc la question الاولى شغل quelles sont les personnes ayant emprunté le livre recueil base de données. Donc c'est une requête simple يظهر لي وصلحناها. D'ailleurs, je peux partager avec vous directement la réponse. Comme ça, c'est plus simple. Voilà, je pense que c'est ça. Hein, je ne suis pas sûre, mais voilà. En fait, habite يكون عندي l'algèbre relationnelle en face. Bon, tomate comme l'algèbre relationnelle, قدامكم. نجم نحلو أنا زيدا sans problème. Attendez. Je vais juste récupérer la correction de l'algèbre relationnelle. Annulé, d'accord. B. Donc, alors, tac, tac, tac. C'était la série 3. Voilà, la correction en algèbre relationnelle. Donc, l'algèbre relationnelle qui fait صلحناها. Regardez. On va tous les regarder et passer à SQL après. On a quelles sont les personnes ayant emprunté le livre recueil base de données. On a une sélection sur le livre, l'emprunt. On a une projection sur la relation R. Donc, tout simplement, on va faire rapidement un select personne. Prends mon emprunt, ouais, livre égale recueil examen base de données. On est d'accord? Question 2 maintenant. On a quelles sont les personnes n'ayant jamais rendu de livre en retard. Soustraction. D'accord. Quelles sont les personnes ayant emprunté tous les livres. La division. Qui fait l'algèbre relationnelle. La question qui vient après, c'est une division. On bat les 5, elle est un peu plus compliquée. Donc, je vais à... Oh là, j'ai trop de fenêtres ouvertes. Attendez. Voilà, je pense que c'est celle-là. Oui, alors, en revenant à nos moutons, Shamana select personne, telle que elle vient de la table emprunt, ouais, le livre égal KDKD. On a quelles sont les personnes n'ayant jamais rendu de livre en retard. On avait fait la différence entre ceci et cela. Bon, on aurait pu utiliser le note existe. Voilà, on aurait pu utiliser le minus, c'est le moins. Voilà, hata note in, ça pourrait fonctionner ici, d'accord. D'ailleurs, moi, note in, c'est plus simple. Note in, note existe, je suis à Barsha. Donc, select personne, from emprunt, ouais, la personne, elle n'est pas dans les personnes qui sont dans retard. Donc, c'est comme si on avait fait une soustraction, tout simplement. C'est dans l'une et pas dans l'autre. Question 3 et 4, pareil, la même chose. C'est une division. Mara naqsmu على les personnes ou mara naqsmu على les livres كنتذكروا. Donc, c'est un peu particulier le contexte. علاش خاطر نستعملوا في نفس التابل. خاطر أنا عندي table برك فيها les emprunts, elle représente tout le monde, elle représente les emprunts. Elle représente tous les livres aussi. Tous les livres, on peut les retrouver dans la table emprunt كنتذكروا. Donc, on a select personne from la table emprunt tel qu'il n'existe pas de livres dans la table emprunt tel qu'il n'existe pas dans la table emprunt toujours donc, la personne et le livre. Bon, je pense que c'est un peu particulier, mais je te fais bien.
surtout qu'on a une seule table. Je préfère vous expliquer sur un autre exemple. D'ailleurs, je vais passer à une division. L'exercice voilà. Sauf par exemple, fait l'exercice 2. Ta série Yabida. Quels sont les chanteurs ayant réalisé au moins un concert dans toutes les salles? Donc, toutes les salles, on a موجودين في table salle. Les chanteurs موجودين في spectacle. Et les chanteurs qui ont chanté, موجودين زاد في table spectacle. J'ai pas de table chanteur. Tous les chanteurs sont représentés dans la table spectacle. Les allez select chanteur from spectacle, tel qu'il n'existe pas de salle, d'accord? Tel qu'il n'existe pas de spectacle pour ce chanteur et cette salle. U.salle ID égale V, salle.id, et T.chanteur égale V.chanteur. D'accord? Ça va pour la division? Madame? Oui? Madame, ما اسمعش فيك صوتك بعيد. requête numéro 3 في l'exercice الأول. احنا قلنا sélectionner les personnes qui ont emprunté tous les livres. مادام يا اخي احنا يجي يكون ثم ليفر في البيبيوتيك لكن ما صار له حتى امبران معناها ماهوش موجود في لي دو ريلاسيون. اي مادام معناها باش يخرج العبد هذاك خاطر احنا حاجتنا بسلوي كي امبرانتي تو لي ليفر. اي مادام لكن يجي يكون عندنا كتاب ماهوش موجود في لي دو تابل ما صار له حتى امبران معناها. لا باش يخرج حتى في الريبونس تاع الريكيت tout simplement. Alors, je continue avec l'exercice l'exercice 2. Donc, on avait fait une requête, c'est quelles sont les dates des concerts de Corneille au Zénith? Les dates de concerts de Corneille au Zénith, tout simplement, on a les dates, moi je dis un table concert, au Corneille, c'est un chanteur, moi je fais table spectacle, au Zénith, c'est un nom de salle, moi je fais salle. Donc, avec Alice, ça me donne 3 tables, concert, spectacle et salle. D'accord? D'ailleurs, j'aurais pu mettre concert.date, ça serait plus correct. Ouais, T.spectacle ID égale U.spectacle ID, chanteur égale Corneille, la salle ID égale V salle ID. Pour dire le spectacle, ça fait salle هذه اللي هي اسمها le Zénith. D'accord? Ça va? Le requête 2. Le requête 2, quels sont les noms des salles ayant la plus grande capacité? La plus grande capacité, c'est un peu typique hall. C'est beaucoup mieux que je vous recommande plus. La deuxième façon de faire, sélectionne tous les noms de salles tels que la capacité est supérieure ou égale à hall dont select capacité salle. C'est plus grand que les valeurs qui vont sortir ici, tout simplement. Le hall, on l'a vu dans le cours, on en a parlé, vous avez des exemples sur le hall, c'est vraiment la réponse typique à ce genre de questions. T'as la question 3, oui? نجم نعملها بالماكس capacité égale select max. نجم حتى الماكس normalement ça fonctionne. D'accord. Alors, la troisième requête, quels sont les chanteurs n'ayant jamais réalisé de concert à la Cigale? Alors, est-ce que j'ai ça ici? Je ne l'ai pas, c'est dommage. Bon, il faut jongler entre les écrans, c'est pas grave. Attends, d'accord, comme là. Quels sont les chanteurs n'ayant jamais réalisé de chanteurs à la Cigale? Pardon. Alors, la requête, alors si je me rappelle bien, donc les clients ayant réalisé au moins un concert dans toutes les salles, non, c'était passé là. Les dates, oh là là, tu perds les pédales. Requête, quels sont les chanteurs n'ayant jamais réalisé de concert à la Cigale? Voilà. دالي مش مصلح. كيفاش مش مصلح؟ السيام في بالي هذيا زايدة كان في الاسكويل مش موجودة في الأخرى. Ah bon?
بربي لحظة pourquoi j'ai ouvert une chose مادام تحب نبعثها لك في لا je l'ai لحظة بلي ياخذوا معايا دقيقة برك parce que j'ai trop de fenêtres ouvertes du coup ça me on n'en a pas besoin je sais plus ça on n'en a plus besoin c'est ça voilà donc c'est la question numéro 3 Haka quels sont les chanteurs n'ayant jamais réalisé de concert à la cigale? C'est la 3. Ah, peut-être quand c'est pas celle-là, c'est celle-là. Les chanteurs n'ayant jamais réalisé de concert à la cigale. Ah, c'est vrai qu'il n'y ait pas fait la gèvre. Bon, c'est pas grave. Donc, quels sont les chanteurs n'ayant jamais réalisé de concert à la cigale? Chaman. Les chanteurs, d'accord, ou enfin les chanteurs qui ont chanté à la cigale نحينا منهم les chanteurs الكل نحيناهم من les chanteurs الكل معناتها كما قلنا قبل en fait ça fonctionne à l'opposé معناها au lieu de chercher les chanteurs n'ayant jamais réalisé de concert à la cigale خذينا ceux qui ont réalisé justement des concerts à la cigale ونحينا من les chanteurs الكل et ça me fait exactement, ça me donne exactement la réponse dont j'ai besoin. Donc, sélectionnez les chanteurs from spectacle tels que le chanteur not in select chanteur. Ça, il faut faire attention par contre. Hein. Les chanteurs qui ne sont pas dans la liste des chanteurs. Après, on a utilisé deux tables ici parce que les chanteurs qui ont chanté à la cigale, les chanteurs sont à la table de spectacle et la cigale c'est le nom d'une salle et la salle en fait le nom de la salle il est dans la table salle. D'accord. Madame. Oui monsieur. نجمو tout simplement نعمل في السيلكت الداخلانية juste في بوان ديفيرونس ايغال وكا ناحية البرانية. شنو كيف قلت لي؟ رجعت للفوق مثلا اطلع شوي. هنا الو اي هذه نوتي ديفيرون je ne pense pas que ça fonctionne. Je ne pense pas que ça fonctionne. هذه سيلكت هذه معناها نحي سيلكت كبيرة لبرا وخلي سيلكت كبيرة لبرا هذه دونك اللي عملت لها سيلكشن انا تو هذه الو اي هذيك بالروتار خاطر يوصل لي ما عندها مشكل. وكيفاه نحيها في بانون ديفيرون سيجال كيفاه في بانون ديفيرون سيجال كيفاش نحي سيلكت ما نجمش نحيها سي تا مو كلي دون لا روكيت جوست نحيها اللي نقصد كلها مش كان مو كلي كان جوست ريت في وسط بارونتيز بعد نوت ان عطيني الروكيت نتاعك باش تبدا ترى بعد نوت ان سيلكت شونتور فروم سبيكتاكل سال وير سبيكتاكل بوان سال اي دي سال بوان سال اي عاود سامحني عاود ديبي دو لا روكيت شنو اللي اونتر بارونتيز هذيك سيلكت شونتور فروم سبيكتاكل بعد اند في بوان نون ديفيرونت ايغال V point non différent de cigale. Je ne pense pas que ça fonctionne. Essaye sur machine et tu me dis. Je pense pas. Ça m'étonnerait. N'ayant jamais. Les matchs, jamais. Allez, comme le jamais, en fait, c'est typiquement une différence. Hein. C'est là où tu es sûr de ne louper aucun cas, Manita. Mais alors, la deuxième façon de faire, c'est le note existe, mais qui m'en compte comme. C'est la même chose, mais c'est une syntaxe différente avec le note existe. C'est pas la peine de regarder le note existe. Après, on a une division. Attendez, je vais supprimer ça. Voilà. Alors, c'était cette requête-là, si je me trompe pas. Quels sont les chanteurs n'ayant réalisé au moins un concert dans toutes les salles? Donc, Rina, les concerts dans toutes les salles. On ressemble les salles. Donc, on va faire exactement la même chose ici. Donc, Rina, concert ID et la date comme réponse. Quelles sont les dates et les identificateurs?
des concerts, c'est tout ce qu'il nous demande, à partir de la table concert, tel que il n'existe pas. Non, je me trompe. Dans toutes les salles, voilà. Oh là là, je perds la boule. Attendez. Quels sont les chanteurs ayant réalisé au moins un concert dans toutes les salles? Donc, quels sont les chanteurs qui ont réalisé des concerts dans toutes les salles? Donc, select chanteur from spectacle. C'est la table qui représente tous les chanteurs, tel qu'il n'existe pas de salle, de la table salle, tel qu'il n'existe pas de spectacle. Les massars, je suis, en fait, les maranais, je suis chanteur aidé, on fait salle aidé, tout simplement. C'est typiquement une division très, très simple. B, alors, une autre requête. Madame, نفس الكيستيون ما في الجبر relationnel بصيرش هاي موجودة خدمناها هاي هنا علاش عملنا جوانتور بين سبيكتاكل وسال كنا نجمو ما نعملوهاش elle était pas obligatoire علاش خاطر عندي سلا يجي هنا راه سبيكتاكل كنا نجمو ما نعملوهاش elle est pas obligatoire زايدة نجمو ما نعملوهاش معناه كي يبداو هما عندي موجودين لي زانفورماسيون زوز في نفس زايد ما نعملش اي زايده جونتو كان هنا كنا نجمو ما نعملوهاش d'accord après la question qui suit en fait quelles sont les dates et les identificateurs des concerts pour lesquels il ne reste aucun billet invendu. On a pris les billets invendus donc on va calculer ce R2 qui représente les concerts auxquels appartiennent les billets invendus de R. Donc quel est billet ID ils représentent quel concert ils appartiennent à quel concert et quel est les jointures et l'alcool on m'en les concerts donc au cas où jamais l'alcool en général ça se traite par une soustraction et on a fait pratiquement la même chose ici on a select concert ID date from concert where not exist select étoile from billet ou كنا نجمو نعملو where BID, select BID from billet where note existe, pardon, pour revenir au note existe. Ou kif note existe, note in tout simplement, en mettant l'attribut les soustraction. Donc, ça, c'est typiquement une soustraction, toute simple. Il suffit de faire le principe que fait l'algèbre relationnelle, il suffit de le traduire en algèbre relationnelle, il suffit de le traduire en SQL tout simplement. D'accord? Donc, c'est pas hyper compliqué de le faire. B, est-ce que vous avez des questions sur cette série-là? بربي مادام تو ذكرت حاجه في السيري هذه في الكيستيون من الاول قال لك الجبر ريلاسيونيل واس كيو ال وحاجه اخرى ما نعرفش شنو هي اول مره نسمع بها في الاكزرسيس الاولى بارامون مش الثاني الاكزرسيس الاولى suivant en algèbre relationnelle on calcule à variable nuplée. Oui, alors justement, on a éliminé le calcul ou le calcul relationnel. En fait, c'est plutôt en algèbre relationnelle et en SQL, tout simplement. D'accord? Le calcul relationnel, ça importe peu. C'est rien, c'est très... Je dois aller max ou min ou moyenne. C'est à peu près ce qu'il y a dans SQL et je pense que c'est plus intéressant de passer à SQL, de le voir dans SQL. Alors, s'il n'y a pas de questions, je reviens à Sahab comme Tabek. Alors, je pense que c'était Ismaël, non? Oui. Madame Blaise, ça c'est une question, je ne sais pas. Une question. Madame, ça في الليفر كي عندنا الليفر ما صار له حتى امبران. Madame, par exemple, احنا عندنا 2 personnes و 3 livres. لكن في الامبران عندنا البيرسون الاولى عملت امبران 2 livres. والبيرسون الاولى باغ اكزومبل عملت امبران 2 ليفر وثم ليفر عندك كم ليفر عندنا 3 ليفر معناها ثم ليفر ما صار pas de réponse ما ثم حتى واحد qui a emprunté tous les livres tu vas avoir nul في الريبونس تاعك tout simplement اي مدام لكن كي باش نعملوا احنا بروجيكسيون على الليفر باش يجونا هيكم 2 ليفر كهو هذاك الليفر التروازيام ليفر بروجيكسيون سامحني باش تعمل بروجيكسيون على الليفر
في الامبران التروازيام ليفر ماهوش باش يكون افيشي. هذاك علاش علاش واش باش يكون افيشي؟ خاطر ما صار له حتى امبران. ليه انت تحكي في حكايه اخرى تو. شو علاه خاطر انت تحكي انا عندي في الباز دو دوني اللي عطاها لي عندي دو تابل. انت تحكي على تابل ايماجينير كي نيكزيست با اللي فيها 3 ليفر. عندي التابل هنا هذه اسكو عندك عطاها لك تابل هذه ليفر اللي فيها انت تتكهن اللي عندك 3 ليفر ما عطاهالكش. دونك احنا اون اي اون تران دو فير افيك لي مويان دو بور. فهمت؟ عطاك اون تابل امبران بالنسبه ليك تو لي ليفر سون لا تابل امبران. فهمتش معناتها هذاك اللي تخمم فيه انت حاجه مش موجوده ما عنديش في لينونسي. كيفاش تحبني نخدم عليها؟ انت tu supposes ça 3 livres. علاش انا je suppose pas عندي 3000 livres. علاش عندي 3 livres كاو؟ tu vois ce que je veux dire؟ اي مادام خاطر في اللوجيك اللي حكيت انا ينجم يكون ثم كتاب في البيبليوتيك ما صار له فما حتى لوجيك في اللي حكيته انت يا سماوي. حتى لوجيك مادام ما ينجمش يكون ثم كتاب في البيبليوتيك ما صار له حتى يا ولدي. هذاك انت في الكونتكست تاع البيبليوتيك يهديك. البيبليوتيك ما عطاكش فيها لي تابل الكل. هو عطاك ان بو دو تابل لازم تخدم بيه. توا انت باش تقول لي انا باش نحكي على تولي ليفر وقت اللي عطاني تابل ليفر وقتها مرحبا. اما انا جو فوي افيك لي مويان دو بور. فهمت؟ ما شو اش حكيت لكم انا من الاول العام؟ قلت لك عطاك حبل قرطو به. هو اش عطاك هذوك باش تخدم بهم. ما تتكهنش وما تجيبش من عندك وهذا كله نحيوه بربي. داكوردو باهي. باش نرجع لصاحبكم تاع بكري. يظهر لي اسماعيل هكا ولا حاجه سالم حاجه هكا. وينو اللي بعث لي الكومنتير؟ مهدي مدام. مهدي غربي. ايوه هي مهدي. ذكرني في الكيستيون ما نسيت خاطرني. يا مهدي انت فيدك نسيت. باش نمشي حل في السيريكات. ما يصيرش اقرا لي ما نقلقش. Les clients ayant un compte dans chaque agence d'Orsay. باهي. احنا شقولنا كيفاش نجمو نخدموها؟ كيفاش خدمتها انت؟ عملت بالديفيزيون كما قلت انت بالجروب باهي. راس عملت سيلكت كارت ايتوال فروم اجونس وير نيميرو اجونس ان سيلكت نيميرو اجونس. فسرك. عملت jointure entre le compte ou l'agence tel que l'huile تاع l'agence. انت علاش حبيت تخدمها بهذه؟ خاطر نوت اكزيست ما فهمتش برشا. يا سنيني لحظة راها باش نلوجك على هذولي سكرتو هنا مي سي با غراف on va pouvoir le trouver. Est-ce qu'on a fait quelque chose qui ressemble احنا توا هيك ديفيزيون بربي واسع بالك. مهدي عاود لي الروكيت. عاود اقرا الروكيت اللي ولا سنه توا نحل الواحد اللي عندي. ترى لحظه تعرفوا que j'arrive juste à mettre la main sur le mince سكرتها. C'est pas grave, je peux toujours. Bon, allez, relis-moi toi la question. Relis-moi la question. Les clients ayant un compte dans chaque agence d'Orsay. Dans chaque agence d'Orsay. شوف احنا نجمو نعملوا حاجه اخرى. نجمو نعملوا تعمل تزيد كونديسيون على اجونس ايجال اورسي وكاو نون دو لاجونس ايجال اورسي. tu vois ce que je veux dire؟ معناها انت هنا الروكيت نتاعك كيفاش تعمل؟ سيلكت كاونت ايتوال فروم اجونس وير نيميرو اجونس ان سيلكت نيميرو اجونس فروم كونت. وعليش هالكومبليكاسيون هذه الكل؟ فسالك من الاول كي عملت جونتور انتر اجونس و كونت افيك لي فيل هما اورسي معناتها لي تابل فيهم كاين لي فيل اورسي وفيهم لي كونت لي. من بعد عملت جروب باي نيميرو كليون. معناتها كل نيميرو كليون عطيتو قداش ما عنده من اجونس في اورسي. بعد حطيتو ايجالا قداش فما من كونتي اورسي. نيميرو كليون هاويك
Quand distingue numéro agence égale télé 40 étoiles comme agence vers numéro agence. ما فهمتش الركات الاخرانيه بالكل هذيك علاش حطت ايد سيليكت نيميرو اجونس فروم كونت اند فيل ايغال سي هي لا فيل تاع الاجونس موجوده في الاجونس ولا مش موجوده علاش دخل في الكونت ثاني نخرج السيري خاطر هكا علاش دخل في الكونت ما حاجكش بالكونت انت حاجك بالاجونس موجوده في الفيل ايغال سي دونك لواش تعمل في الاجونس في الواحد ما عندكش لواش تعمل فيها لازم اجونس عندها دي كونت باش نجم نخدم بها شنو قال لك اجونس هذيك عندها كونت كيفاش نسيليكتي من الاجونس ouais bon c'est un peu tiré par les cheveux mais en tout cas هو حاشب بنيميرو داجونس ما حاجتوش بحاجه اخرى واذا كان ما عندوش كونت مش باش يخرج له خاطر هو انت خادم على لي كونت على باس donc ça pourrait fonctionner écoute ça pourrait fonctionner oui والا كيما قلت لك في الركات الاخرى اللي بالنوت اكزيست اللي تزيد في كي تحكي على لي اجونس اللي تزيدها في ليغال اور سي tout simplement d'accord mais alors j'espère que ça répond à ta question Benji je pense qu'on a fait pas mal d'exercices 2 séries quand même en SQL donc moi je travaille beaucoup نحب نقول لكم اليوم راه كلهم يشبهوا لبعضهم. En fait, si on comprend le principe, on peut répondre à n'importe quelle question. Il suffit de comprendre le principe. ما ننسيو حتى شيء في الركات. راه ما فماش ركات صحيحة إذا كان فيها la moindre des choses غلطة. D'accord. راه il faut absolument faire attention à sa requête. لازم تكون صحيحة à 100%. D'accord. C'est vrai ou faux. C'est 0 1. ما فماش تردد في الركات. يا ركات صحيحة يا غلط. Ça tourne ou ça tourne pas. Donc ردوا بالنا. On fait attention. اش عملنا اش ما عملناش شنو اللي ناقص في الركات. نردوا بالنا بكدا distinct في بلاصتو مش في بلاصتو groupe by فيها having ما فيهش etc etc. Est-ce que j'ai oublié une jointure? Vous savez bien que si j'oublie une jointure ça ferait un produit cartésien. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit cartésien ou pas? Donc tout ça il faut être très attentif par rapport à tout ça. D'accord Madame. Oui, mademoiselle. من أول السيانس قلت لك على كي يبدأ عندي إغريتاج كيف نعمل جراف نتاع ديبوندونس فونكسيونيل قبل الميساج نتاع مهدي فما هاكا شوفي حاجة أي شنو هذه؟ إكزامبل نتاع إغريتاج سامبل معناه بيرسون عنده أي دي ونو. أنا ما فهمتكش يا فريال أنت كاسكو تو شيرش أتروفي ما فهمتش شنو تحب تعمل؟ كيفاش نعمل معناتها كي هو يعطيهولي بالكلام انا ذا كيفاش نجم نعملو بالغراف دو ديبوندونس فونكسيونيل نوريه في الغراف اللي فما إيريتاج. توريه في الغراف اللي فما إيريتاج. باهي شوف un étudiant c'est une personne on est d'accord ou pas؟ هكا ولا donc que ce soit étudiant ولا معرفش quelqu'un qui travaille مثلا le nom il détermine toujours la moyenne, on est d'accord? Oui. Donc, le nom détermine la moyenne. فهمت ولا؟ أي هو l'ID, enfin pardon, pas le nom, l'ID. L'ID, c'est lui qui détermine le nom et détermine la moyenne de l'étudiant. معناه مادام كان توسع بالك معي شوية. إيه ما بالي معك على الآخرين. مثلا انا في الجراف معناه نتاعي كيفاش نعمل اي دي ديتيرمين لو نون وزاد اي دي نخرج منه ديتيرمين الموين. صحيح parce qu'un étudiant c'est une personne et d'ailleurs انت l'ID اللي حد اللي كتبته كان في البيرسون مش موجود في l'étudiant donc l'ID obligatoirement il détermine la moyenne. اي معناتها من بعد في الجراف ما يقوليش اللي ما يفهمك انت يا مشكلتك انت ما عرفتش تعبر على اللي تحب تقوله. انت تحب تقول كيفاش جو ديستانغ ان اتيديون في الجراف كيفاش نخرج ليغيتاج في الجراف. هذا هو الكيسيون تاعك انت تو ديستانغ با فريمون ان هيريتاج. تو مثلا نحن ابارتير دو جراف اش قاعد يصير انتم شفتوا en fait انا نصور جراف et à partir du graphe j'évolue vers les entités هكا ولا mais quand j'évolue vers les entités نفهم معناها الايدي هذا يعطيني كذا الايدي هذا انا نلقاه يعطيني بليزيور اتريبيو وقتها انت معناها تدخل فيها لو كونتكست اللي فاهم معناها فما كونتكست اللي خرجت منه الجراف انت نتاعك انت تحكي في سامحني
في الكور هذا ولا في الكور سيستم دانفورماسيون؟ ما احنا قرينين في زوز ولا؟ هي ما l'idée de partir من graphe de dépendance vers les entités, c'est plus ce système d'information. ما حكيناش عليه هوني. دونك انت منين خرجتم لي ديبوندونس فونكسيونيل؟ ما خرجتم من الكونتكست قريتم هكا ولا انت خرجت لي ديبوندونس ومن بعد كي باش من الجراف دو ديبوندونس باش نحاولوا نخرجوا دي جروبمون فير دي زونتيتي كيف فهمتوا من الكونتكست زاده فهمت اي افيك لو جراف اللي خرجتو دونك سيستيماتيكمون انت كان عندك ان étudiant qui est une personne c'est vrai il a dit détermine le nom de la personne mais il détermine aussi la moyenne d'un étudiant qui est une personne donc من غادي تنجم تخرج entité personne et entité étudiant qui est rythme le personne et qui est tout à fait correct على خاطر انت زاد عندك l'ID qui détermine la moyenne donc ما عندك حتى مشكل فهمت au contraire ça t'appuie dans ton choix. Voilà, معناها distinction تاع l'héritage كان في les entités نتاعي من بعد نوريه. Oui, bien sûr, مش تخرجها في الجراف دو ديبوندونس كيفاش باش تخرجها؟ فهمت؟ فوالا شكون عنده سؤال؟ مدام بابي كذا كي جبت السيستم دانفورماسيون ذكرت فازة في التي دي مدام بروف تي دي معناها قد انا نزيدو في التي دي سي لو بروف تي دي ما تسالونيش على حاجه في التي دي هي ان فيت مش حاجه تابعه الاكزرسيس هي ديجا قد اسالوا بروف الكور كيبدا عندي ايفينمون ديكلونشور هو تمبوريل اسكو نعملوا نعملوا معناها ايفينمون ديكلونشور وندخلوا البروسيدور فونكسيونيل والا نحطوا في الطون في التابلو في البارتي الاولى نتاع الطون شو معناها البارتي الاولى تاع الطون؟ ما هو الايموتيف مقسم الطون كرونولوجي معناها والبروسيدور فونكسيونيل هو اذا كانوا هي مثلا معناتها كيش يقولوا معناها مثلا اذا كان la procédure fonctionnelle elle n'est déclenchée qu'avec cet événement donc forcément tu vas représenter بالفلاش اللي هي تدخل في وسط البروسيدور فونكسيونيل اذا كان هي la durée de l'événement ولا la durée نتاع البروسيدور فونكسيونيل il prend combien de temps هذيك بلوس تحطها في الكولون نتاع الطون فهمت؟ اي اما كي يبدا هو ايفينمون ديكلونشور تمبوريل ومش وحده معاه بسانكرو اي وحده ايفينمون اخر ديكلونشور اخر والله انا d'après ce que j'ai vu dans la littérature فما اللي شكون يحطوا en tant que flèche qui rentre au événement déclencheur وفما شكون يحطوا في la colonne ça revient au même bravo à mon sens ça revient au même le plus important c'est de représenter l'information après le plus important c'est que انا نفهم كي نشوف l'axe temporel نفهم اللي راهو هذاك معناها مثلا ما نعرفش اتيل دات يبدا ليفينمون هذاك donc je suis pas dans cette date là la procédure elle sera pas déclenchée فهمت par exemple tu vois donc tu pourrais le mettre هكا في l'axe de temps والا en tant que في flèche مع l'événement déclencheur moi à mon sens il faut que la chose soit représentative de ce qui est demandé فهمت نعيم ok madame واضح merci beaucoup je t'en prie. Mais alors moi je reste joignable par mail là اللي عنده حاجه vraiment مش فاهمها ولا حاجه يجي يبعث لي ميل. Oui يا سلم. تمام كيبدو عندك دو تابل وفيهم دي زاتريبيو واحد فيه مثلا نقولوا احنا نوع تاع المتر ويكون سترينج معناتها شين دو كاركتير ومن بعد تابل واحد اخر مثلا نقولوا فيها ايكون يكون فيها ديريكتور حتى هو سترينج اذا كان يقول لك خرج مثلا لي نوع تاع الاسامي مثلا السادسه ولا ما تزربنيش هكا بربي لحظه انت قلت لي اللي راهو عندي تابل فيها نون دو متر وتابل فيها نون ايكول ولا ايكول اي ومن بعد لا فيها نون ديريكتور معناتها تابل ايكول فيها نون ديريكتور ديريكتور اي باهي دونك اذا كان نجم نخرج انا نقول مثلا اعطيني سيليكتي المتر من التابل تاع المتر وسيليكتي زاد الديريكتور من التابل ايكول ونعمل لهم لينيون تاعهم ولا نجم باش يخرج لي وقت اسامي المعلمين تحت بعضهم وتحتهم اسامي المديرين ولا تجي باليونيون هذيك لا ما المشكل tu n'as pas le même nom d'attribut c'est pas le même nom d'attribut هذاك علاش نسال فيك انا شنو نعمل مدام وقتها tu peux renommer toi tu renommes l'attribut وقت بيجيني ميل صحيتك toi tu renommes mais est-ce que tu as vraiment besoin de faire ça
طلب هيك طلب قال لي اعطيني لي نوع معناتها تاع ما عندك حتى حل خاطر sinon tu peux pas faire l'union ولا l'intersection ولا la différence mais كان بالشيما يكون كيف ومادام كي يبدا عندنا دو تابل معناتها عندهم كل واحده اتريبيو مثلا نقولوا احنا دات نفس الاسم يلزم باش نعمل لهم لينيون معناتها الجوانتور تاعهم يلزمني نقص نبدل الاسم تاع واحده منهم ولا ما فهمتكش قلت كيفاش عاود لي يبدو عندي دو تابل وزوز عندهم دات دات باش نعمل لهم مثلا باش نجوانيهم مع بعضهم يلزمني نبدل دات تاع واحده منهم ولا tu vas les joindre علاش تبدل في الدات tu pas compris ما هو مش معناتها عندهم اتريبيو عنده نفس الاسم pour faire la jointure تبدل الاسم واحد منهم هكا اي نبدل اسم واحد ديما يلزم على الرونماج هذيك اي باهي مدام يعيشك je t'en prie alors bon je vois que quelqu'un m'a envoyé un mail un message avec beaucoup de choses. Je suis pas sûre d'avoir le temps franchement de le faire. Je suis désolée. Mais je suis pas sûre de pouvoir te corriger ça. Vraiment, je suis overbooked. Je vais essayer, si je peux, je vais te corriger. Mais si je ne peux pas, ne te fâche pas. Madame, l'arbre relationnel داخله في l'examen ولا لا؟ اي arbre algébrique تحب تقول. algébrique اي. اي كل شيء داخل. Il y avait une demoiselle qui voulait me dire quelque chose. Oui, madame. Tant pis, fais-le. مثلا عندي بروبليم شوية في الديبوندونس multi-valuée كيقول لي un étudiant assiste à plusieurs cours. À plusieurs cours, hein? Oui, et le cours ماهوش déterminé من حتى معناتها attribut آخر. Est-ce que نعمل dépendance multi-valuée من identifiant étudiant للcours ومن بعد من الكور نخرج؟ شو أنا راهو je n'aime pas répondre à des questions هكا un contexte complet. Je ne veux pas te donner une réponse qui est واحد. أعطيني un contexte أعطيني exercice كامل نشوف. ليش هي واحد معناتها جملة باش لا فماش جملة تنحيها من الكونتكست وتقول لي هكا لا je ne réponds pas à ce genre de questions. أعطيني حاجة كاملة. تعطينيش حاجة مناقصة لازم يكون فيها حاجات أخرين اللي أنا ما نعرفهمش. مادام مثلا ليكزارسيس انت قريتي اللي تحب عليه انت فهمت ما هنا حاشي باش نشوف ليكزارسيس 4 نتاع سيري 2 يتشبه مادام فهمتني ليكزارسيس 4 تاع سيري 2 ترى قرا لي فيه قال étudier la relation suivante et proposer un schéma en quatrième forme normale en justifiant les décompositions proposées. Professeur la relation l'entité professeur a dit domaine de compétences matière enseignée كلهم معناها un clé primaire مع بعض وقال que sachant qu'un professeur est compétent dans OK la série 4 la série 2 la série 2 4 la série 2 non je vais ouvrir la série 2 l'exercice numéro 4 l'exercice numéro 4, en étudier la relation suivante et proposer un schéma en quatrième forme normale en justifiant la décomposition proposée, sachant qu'un professeur est compétent dans plusieurs domaines et enseigne à plusieurs matières. D'accord. هذا السؤال؟ أيوه. بالك شيء نفس الحكاية ولا؟ أنت قاعد تفسر في اللي قالته هي مادموزيل je sais pas comment tu t'appelles سامحني مش رديتش اسمك. شو سؤالك مادموزيل؟ ليه مادام هذا سؤالك كيف هذا؟ تنجم tu peux partager l'exercice avec tout le monde s'il te plaît؟ مادام مشكلة أنا خاطر نعمل هكا دي غومارك نكتبهم ومن لا هذا ما عليك خلوي envoyer un mail. Ouais, tu peux bien sûr, tu peux m'envoyer un mail sans problème. تبعتوا لي جريدة d'accord juste على الكيستيون جريدة j'en reçois tout le temps d'accord. Mais sans problème, tu m'envoies un mail, je vais voir avec toi. Je préfère voir les choses dans leur contexte que des choses هكا قاسمين فهمت. اللي عنده هكا une petite question اللي بربي ne me bombardez pas de mail mais vraiment اللي عنده حاجة vraiment ما فهمش ما قاليش une réponse parmi ce qu'on a vu ensemble يبعث لي un email d'accord. Je pense qu'on a tout corrigé. كما قلت اللي عنده مشكل يبعث لي ميل. on a fini nos programmes وما عندنا حتى مشكل.
N'hésitez pas. Oui. مادام بالليل هيك ابروبو في السيري الثانية عرفت ساعات دي كيستيون يقول لك اعطيني لي ريدوندونس كي يبدا يعطيك دي ديبوندونس فونكسيونيل يقول لك اعطيني معناتها لي ريدوندونس ما فهمتش شنو البرانسيب اللي نخمموا بيه باش نلقى الريدوندونس اللي ياسر انت البرانسيب نتاعك quand tu vois tu as un identifiant à peu près تفهم شو l'identifiant في التابل نتاعك وتلقى اللي عندك دي اتريبيو ما عندهم حتى علاقه بالايدنتيفيون باش يقعدوا يتعاودوا ما عندهم حتى علاقه بالايدنتيفيون شو معناها معناتها ce sont des attributs qui dépendent d'autres attributs qui ne sont pas clés tout simplement en général ce sont des choses qui vont se répéter معناها شو نبسطوها عندي 3 attributs A B C في relation الA هي باش تكون l'identifiant تاع الريلاسيون parmi les dépendances fonctionnelles اللي عندي A détermine B وعندي B détermine C شو معناتها C ne dépend que de B il dépend pas de A اللي هو l'identifiant donc le B كي نعرف B نعرف C معناها à chaque fois que le B باش تعاود C باش تعاود قدامها خاطر une valeur de B correspond à une valeur de C donc C va être redondant par rapport à B اللي هو زيد نحطه في الريلاسيون كان نخرجوا انا ونحطه في ريلاسيون وحده ما عادش باش يتعاود مره برك فهمت سي سا لو بروبليم هذاك كيفاش تنجم ديتيكتيها الحكايه هذه واضح ميرسي مدام جو توكي مدام وي مادموزيل خليه كان عندك كوريكسيون نتاع الاكزرسيسات الاخرانيين نتاع سيري 2 تنجم تبعثينا La série 2 حتى تعملوا لي فلاش باك السيري 2 ما صلحناش الكل يا اخي نحن صلحنا الكل قال كان الاكزرسيس 4 سهل برشا هادي شوف قال لك بروفيسور اي كومبيتون دون بليزيور دومين اي انسيني بليزيور ماتيير اش معناتها يا اون ديبوندونس ملتيفالوي ما بين البروفيسور دومين دو كومبيتونس وما بين البروفيسور ou une matière enseignée. Est-ce que je suis en première forme normale? Oui. Est-ce que je suis en deuxième forme normale? Oui. Est-ce que je suis en troisième forme normale? Oui. Est-ce que je suis en BCNF? Oui. Mais je ne suis pas en quatrième forme normale. Alors, il y a 2 dépendances multivaluées indépendantes dans la même relation professeur. Donc, je vais puisque tu n'es pas en quatrième forme, je vais une décomposition. Je rejoue 2 relations. Wahda فيها professeur ID ou domaine de compétences ou l'autre فيها professeur ID et matière enseignée. C'est exactement l'exercice ou l'exemple qu'on a vu dans le cours. سامحني مدام خاطر راني عندي كوبي فيها exercice 5 و 6 هاسيلو ما هي شو انا عطيتكم لي في تي وهذوما سي لي زيكزارسيس اللي انا جبتهم من السيت نتاع لي في تي فهمت حطيتهم ديجا في لي في تي donc ما فهميش علاش تكونوا عندكم à moins que moi je me suis trompée j'ai envoyé une ancienne série ما نعرفش ممكن mais le principe est le même Rao c'est la même chose معناها c'est pas sorcier Rao c'est extrêmement simple comme matière Rao معناها il suffit باش نفهموا le principe هكا on n'a pas besoin de faire 10 000 exercices خاطر مادام في لي زيكزارسيس هذوما ياسر نعرفش كيفاه حتى من لي نونسي ولا لي كيسيون ياسر يخلوصوا معناها يدخلوا بعضهم هذاك علاش ما عطيتهمش في نوفيل فيرسيون نحيتهم خاطر سي دي زيكزارسيس با تري كلير qui servent à rien donc il vaut mieux avoir des exercices clairs نفهموا بهم لي برانسيب هكا في الدي اس ولا شنو الامور في الدي اس والله ما زلت ما صلحتش يا سيدي باسكو جي لي 5e اني اللي لازمهم يتعداو قبلكم خاطر يعديو الكونترول توا دونك هما ils sont plus prioritaires que les 2e années كملوا 5e année ونصلح لكم كوبيتكم En tout cas, moi, je vais prendre en considération que c'est une année assez exceptionnelle. Hein. En tout cas, moi, je trouve que ça s'est très bien passé à distance. J'ai beaucoup travaillé à distance avant et cette année, je trouve que ça se passe bien. Je ne sais pas changer le feedback comme ça. Mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Oui, madame la Qara en ligne, madame. Exactement. Ça, tu ne perds pas de temps à te préparer, à partir à la fac, à Drachan. Tu es tranquille, tu es concentré sur ce que tu fais. On a des réponses qui sont déjà rédigées, on n'a pas à passer au tableau, à effacer, à réécrire. Donc, je pense qu'on gagne beaucoup de temps et c'est beaucoup plus intéressant. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant à distance.
Il fallait que le corona soit là pour qu'on le comprenne. Facile. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de courage pour l'examen. Je pense que vous êtes bien prêts, pour moi, à mon sens, avec tout ce qu'on a corrigé. Normalement, comme j'ai dit, vraiment, s'il y a quelqu'un qui a un souci et qui n'arrive pas à se débloquer sur un certain truc, il pourrait toujours m'envoyer un mail. Voilà. Ben, il me reste qu'à vous remercier. C'est dommage que... Comme je sais, bon, j'ai vu les photos de certains parmi vous, les photos mais l'autre, ma شفتهمش. Inch'Allah, je vous verrai l'année prochaine en 3e année. Voilà. Merci, madame. Allez, bon courage. Merci, madame. Je vous en prie. Bye bye. Merci, madame. Bye bye.